Part 2 Compound or complex propositions. As a definitions, a proposition is formed by joining two or more propositions by logical connective is called compound proposition ማለት ነው። compound proposition ማለት ሁለትና ከሁለት በላይ ያሉት ፕሮፖዚሽኖች በሎጂካል ኮኔክቲቭ ሲገናኙ compound proposition ይባላሉ። የኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ትሩዝ ቫልዩዎቻቸውን ለመፈለግ ትሩዝ ቴብል ኮንስትራክት ማድረግ ይጠበቅብናል ወይም ትሩዝ ቴብል እንጠቀማለን። በትሩዝ ቴብል የኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኖችን ትሩዝ ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል። ኤን ፕሮፖዚሽኖች ቢኖሩ P1, P2 up to Pn ቢኖረን to the power of n possible combinations of truth value ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ፕሮፖዚሽን P እና Q ቢኖሩን to the power of n በሚለው ፎርሙላ ናችን የፕሮፖዚሽኖች ብዛት ካሳየን ስለዚህ to the power of 2 አራት ይሆናል። ስለዚህ P እና Q አራት possible combinations of truth value ይኖራቸዋል ማለት ነው። እነሱም ለማን ናቸው? true false true እና false ይሆናሉ። ለምሳሌ suppose P, Q, R and S are true and false respectively ማለት ነው። P, Q, R እና S true እና false የሚባሉ ፕሮፖዚሽኖች ቢኖራቸው P true, Q false, R true እና S false ካላቸው P and Q implies R or S ምን ይሆናል ነው የሚለን። ከላይ እንደተሰጠን P true ነው፣ Q false ነው። ስለዚህ P and Q በኮንጃንክሽን ሩል መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? false ይሆናል። ለምን? true and false ስለሆነ። ሌላኛው ደግሞ R true ነው፣ የተሰጠን given ነው። S false ነው። R or S በዲስጃንክሽን ሩል መሰረት true ይሆናል። ለምን? true or false true ስለሆነ። then the truth values of compound propositions ስለዚህ P and Q implies R or S የሚለው truth value ይሆናል ማለት ነው። true ይሆናል። ለምን? P and Q ከላይ ምን አግኝተናል? false ነው። R or S true ነው። ስለዚህ false implies true ስለሆነ maal jedhama compound or complex proposition jechuun proposition lamaa fi lama ol ta'an logical connectividhaan yoo wal quunnaman compound proposition jedhamu. Compound truth value compound proposition barbaaduudhaaf truth table ni fayyadamna. Fakkeenyaaf n proposition yoo qabaanne P1, P2 up to Pn yoo qabaanne to the power of n possible combinations of truth value ni qabna jechuudha. Fakkeenyaaf proposition lama P fi Q yoo qabaanne formula to the power of n dhaan yoo fayyadamne to the power of 2 which is 4. Therefore kanaafu P fi Q in possible combinations of truth value ni qabu jechuudha. Isaanis maal ta'e jechuudha? true, false true fi false ni qabaatu. Fakkeenyaaf suppose P, Q, R and S are true and false jedha. Kana jechuun maal jechuudha? P truth value true yoo qabaate, Q is truth value false yoo qabaate, R immoo truth value true yoo qabaate fi S truth value false yoo qabaate, truth value P and Q implies R or S maal ta'a jedha. Gubbaarratti P true dha, Q false dha. Kanaaf seera conjunctionidhaan fayyadamne P and Q maal ta'a jechuudha? false ta'a. Sababni isaas true and false waan ta'eef. Lammaffaa R'n true dha, S false dha. Kanaaf R or S true ta'a. Sababni isaas true or false true waan ta'eef. Kanaafu truth value compound proposition P and Q implies R or S true. Equivalent proposition jechuun maal jechuudha? Compound proposition lama P fi Q yoo qabaanne compound proposition kun P fi Q equivalent ni jedhamu. Yoo
truth value the same yoo qabaatan componentii lamaanuu P fi Q irratti lamaanuu truth value wal fakkaataa yoo qabaatan proposition compound propositionii P fi Q equivalent dha ni jenna. Bifa kanaatiin ni barreessina. Fakkeenyaaf propositionii P capital P implies Q capital Q negation Q implies negation P yoo qabaanne shows that P is equivalent to Q ni jedha. Kanaaf kan hojjechuudhaaf truth table construct ni goona. Truth table kana construct yoo goonu proposition lama P fi Q waan qabnuuf to the power of n jedhudhaan to the power of 2 4 possible combinations of truth value ni qabna jechuudha. Kanaaf P fi Q maa qabu jechuudha. True false false. Then what about negation P? Negation P becomes what? False true. Negation Q false true. What about P implies Q maltime? P implies Q jechuun true implies true implies false implies true false implies false true negation Q implies negation P implies negation P jechuun false implies false true implies false implies true implies true immoo true. Kanaaf asirratti table kanarratti maal ilaalaa jechuudha. Column 5 kun column 1 kun column 2 kun column 3 kun column 4 kun column 5 kun column 6 yoo ta'an column 5 fi column 6 identical wal fakkaatu truth value wal fakkaataa waan qabaniif compound proposition P fi Q equivalent dha ni jenna jechuudha. Kana immoo lammaffaa let P capital P implies Q capital Q negation P implies negation Q. Then P is not equivalent to Q. Why? Kana mul'isuu dandeenya. Bifa kanaatiin yoo dalagdan proposition ta'u truth value isaanii garagara waan ta'uuf kunneen equivalentii hin ta'an. Converse, inverse and contrapositive of propositions. Converse, inverse እና contrapositive of propositions ናቸው. P implies Q የሚባል conditional proposition ካለን ኮንቨርሱ Q implies P ይሆናል። ኢንቨርሱ negation P implies negation Q contrapositive negation Q implies negation P ይሆናል። ይህ ማለት ነው ኮንቨርስ ማለት ማገላበጥ ማለት ነው። P implies Q የነበረው Q implies P እና Q ቦታቸውን ማቀያየር ብቻ ነው። negation P implies negation Q ማለት ደግሞ P implies Q ኔጌት ማድረግ ወይ ኖት መጨመር ነው። ኮንዲሽናል ስቴትመንቱ ላይ negation Q implies negation P ማለት contrapositive ማለት ደግሞ የኮንቨርስ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ኮንቨርሱ ላይ negation መጨመር ወይ ኖት መጨመር ነው። ለምሳሌ ኮንዲሽናል ስቴትመንት P implies Q እና ኮንትራፖዚቲቮች ከላይ እንዳየናቸው negation Q implies negation P ምንድናቸው? ኢኩቫለንት ናቸው። ስለዚህ ኮንዲሽናል ስቴትመንት እና ኮንትራፖዚቲቭ እኩል ናቸው። ኮንዲሽናል ስቴትመንቱ ከኢንቨርሱ እና ከኮንቨርሱ ጋር ኢኩቫለንት መሆን አይችሉም። ኩኒማ ጀዳ ኮንቨርስ ኢንቨርስ ፊ ኮንትራፖዚቲቭ ፕሮፖዚሽን ጀዳ conditional statement P implies Q yokabane converse isa Q implies P ta inverse isa immo negation P implies negation Q contrapositive isa negation Q implies negation P ta kana jechuma jechuudha. Q implies P yokan converse jechuun iddoo Q fi P barreessudha jechuun bakka P Q ni barreessina bakka Q immoo P ni barreessina jechuudha. Kuni converse ni jedhama. Inverse jechuun immoo conditional statement ni kennameessan not dabalu yookaan immoo negation dabaluudhaan inverse ni arganna. Contrapositive jechuun immoo converse irratti not dabalu yookaan negation kana negation yoo daballe contrapositive ni arganna jechuudha. Conditional statement P implies Q fi contrapositive negation Q implies negation P equivalent da. Kanaaf conditional statement kan equivalent ta'u contrapositive wajjin kan ala conditional statement converse fi inverse wajjin equivalent ta'u hin danda'u.
ኤግዛምፕል ለምሳሌ if ቅድስት lives in Addis Ababa then she lives in Ethiopia. What is the converse contrapositive and the inverse of this conditional statements? if ቅድስት lives in Addis Ababa then she lives in Ethiopia ነው የሚለን። ስለዚህ የዚህ ኮንቨርስ ምንድን ነው? የዚህ ኮንቨርስ እንጽፈው if ቅድስት lives in Addis Ababa then she lives in Ethiopia ነው የሚለን። ስለዚህ ኮንቨርስ ማለት ቦታቸውን እናቀያለን ማለት ነው። p implies q ማለት p ፕሪሚስ ነው፣ q ኮንዲሽናል ነው፣ ኮንክሉዥን ነው። ስለዚህ ኮንክሉዥን የነበረውን እንደ ፕሪሚስ የነበረውን ደግሞ እንደ ኮንክሉዥን አድርገን እንጽፈዋለን። ስለዚህ ኮንቨርስ የሚሆን ማለት ነው if ቅድስት lives in Ethiopia then she lives in Addis Ababa እንላለን። ኮንትራፖዚቲቭ ደግሞ ምን ማለት ነው? ኮንትራፖዚቲቭ ማለት ደግሞ ኮንቨርሱ ላይ ኖት መጨመር ብቻ ነው። ስለዚህ if ቅድስት does not live in Ethiopia then she does not live in Addis Ababa እንላለን። ኢንቨርስ ማለት ደግሞ ማለት ነው የተሰጠን ኮንዲሽናል ስቴትመንቱ ላይ ኖት ብቻ እንጨምራለን። ማለት ነው if ቅድስት does not live in Addis Ababa then she does not live in Ethiopia እንላለን ማለት ነው። ሁለተኛ if it is raining then the sun is in the east ይላል። የዚህኛው ኮንቨርሱ ኮንትራፖዚቲቭ እና ኢንቨርሱ ምን ይሆናሉ? if it is morning ፕሪሚስ ነው then the sun is in the east የሚለው ደግሞ ኮንክሉዥን። ስለዚህ ኮንክሉዥን የነበረውን እንደ ፕሪሚስ እንጽፋለን፣ ፕሪሚስን ደግሞ እንደ ኮንክሉዥን አድርገን እንጽፋለን። ስለዚህ የዚህ ኮንቨርስ ምን ማለት ነው? if the sun is in the east then it is morning። ኮንትራፖዚቲቭ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኮንትራፖዚቲቭ ማለት ኮንቨርሱ ላይ ኖት እንጨምራለን ማለት ነው። if the sun is not in the east then it is not morning ይሆናል። ኢንቨርስ ማለት ኮንዲሽን የተሰጠንን ጊቭን ላይ ኔጌት ወይ ኖት ማድረግ ነው። ኔጌት እንጨምርበታለን ኦር ኖት ስንጨምርበት if it is not morning then the sun is not in the east ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ ኮንቨርስ ኢንቨርስ እና ኮንትራፖዚቲቭ የዚህ if you study well then you will pass this course የሚለውን እንደ ኤክሰርሳይዝ እናንተ ስሩት። ኤግዛምፕል fakkeenya asitti kennameera. Fakkeenya jalqabamaa jedha if ቅድስት lives in Addis Ababa then she lives in Ethiopia jedha. Kanaaf converse contrapositive inverse kana maalta converse kana conditional statement p implies q yoo qabaanne p premise dha, q immoo conclusion dha. Kanaaf converse barbaadu jechuun conclusion kata'e conclusion akka inverse akka premise immoo akka conclusion goonee ni barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf converse kana if ቅድስት lives in Addis Ababa then she lives in Ethiopia kan jedhu converse maa qaba jechuudha. if ቅድስት lives in Ethiopia then she lives in Addis Ababa jennee barreessina. Contrapositive jechuun immoo propositionii converse irratti note ni dabala. Kana jechuun contrapositive if ቅድስት lives in Addis Ababa then she lives in Ethiopia kan jedhu if ቅድስት does not live in Ethiopia then she does not live in Addis Ababa. Inverse immoo inverse jechuun conditional statement note ni dabala. Kanaaf maal ta'a jechuudha? if ቅድስት does not live in Addis Ababa then she does not live in Ethiopia. Fakkeenya lammaffaa if it is morning then the sun is in the east jedha. Conversion isaa maal ta'a? Conclusion fi premise jechuun conclusion akka premise akka conclusion yoo barreessinu conversion isaa maal ta'a jechuudha? if the sun is in the east then it is not morning. Contrapositive immoo if the sun is not in the east then it is not morning. Inverse isaa if it is not morning then the sun is not in the east ta'a jechuudha. Haala kanaan if you study well then you will pass this course jedha conditional statement. Kanaaf conditional statement kanaaf converse inverse fi contrapositive isaa akka exercise isaa law or identities seerri yookaan identitiin propositionii maal fa'aadha? ማለት law ወይ identity የፕሮፖዚሽን ምን ይመስላል? የመጀመሪያው አይደንቲቲ ወይ ሎ የምንለው አይደምፖተንት ሎ ይባላል። አይደምፖተንት ሎ ምንድነው የሚለን? p is equivalent with p or p
as well as P is equivalent with P in the P ነው የሚለን ይሄን እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው ትሩዝ ቴብል ኮንስትራክት በማድረግ ትሩዝ ቴብሉን ኮንስትራክት ስናደርግ P or P በኮለመናቸው ላይ ተመሳሳይ ወይም አይደንቲካል ትሩዝ ቫልዩ ይኖራቸዋል ማለት ነው ኮሙታቲቭ ነው P እንደ Q እና Q እንደ P ኢኩቫለንት ናቸው P or Q እና Q or P ኢኩቫለንት ናቸው እንዴት ነው ቼክ የምናደርጋቸው በትሩዝ ቴብል ሁለት ፕሮፖዚሽኖች አሉን P እና Q ከዛ እነሱን ቼክ ማድረግ ነው አሶሺዬቲቭ ሎ P እንደ Q እንደ R እና P እንደ Q እንደ R ኢኩቫለንት ናቸው በብራኬት ጀምረን P or in the bracket Q or R እና P or Q ብራኬት ውስጥ or R ኢኩቫለንት ናቸው ዲስትሪቢዩቲቭ ሎ P or in the bracket Q and R ከዚህኛው P or Q እንደ P or R ከሚለው ጋር ኢኩቫለንት ናቸው በተመሳሳይ P and Q or R እና P and Q or P and R ከሚለው ጋር ኢኩቫለንት ናቸው ዲሞርጋንስ ሎ ዲሞርጋንስ ሎ ማለት የመጀመሪያው ዲሞርጋንስ ሎ ኔጌሽን ዘ ሆል ኔጌሽንስ P and Q እና ኔጌሽን P or ኔጌሽን Q ኢኩቫለንት ናቸው the whole negations P or Q እና negation P and negation Q ኢኩቫለንት ናቸው ስድስተኛው law of contrapositive law of contrapositive እንደሚለው ቀደም ያየነው P implies Q እና negation Q implies negation P ኢኩቫለንት ናቸው ነው የሚለን complement law negation of negation P ከP ጋር ኢኩቫለንት ናቸው እነኚህ ሎዎች ወይ አይደንቲቲዎች ለሚጠቅሙናል ሴት ኦፕሬሽኖችን ፕሩፍ ለማድረግ ሴት ኦፕሬሽን ጋር ዩኒየኖቹን ወይ ኢንተርሴክሽኖቹን እነኚህ በዛን ሰዓት ፕሩፍ ስናደርግ እነኚህን ህጎች እንከተላለን ማለት ነው ሴር you can identity proposition ማልፋላ identity you can law ሴር እንጀቀባ idempotent law ጀዳ idempotent law ማጀዳ PV P or P equivalent ላ PV P and P is equivalent ላ ከናከምቲ ቼክ ጎና ትሩዝ ቴብል ኮንስትራክት ይጎችላል ትሩዝ ቴብል ከና ዮ ኮንስትራክት ይጎተን PV P or P you can PV P and P ትሩዝ ቫልዩ ወልፈካታ ባንከበንት ከናፍ ኢኩቫለንት አየና ይችላል ሴሪ ለማፋ ኮሙታቲቭ ሎ P and Q and P equivalent ላ P or Q or P is equivalent ላ associative law is ማጀላ P and Q and R is a bracket V in bracket case P and Q in the bracket case and R equivalent ላ ሃሉም ከነ ወልፈካቱና ፈኪኛ ዲሞርጋን ሎ ይውላል negation the whole negations P and Q negation P or negation Q is equivalent ላ the whole negations P or Q negation P and negation Q is equivalent ላ contrapositive law ነው ኮንትራክት ይላል P implies Q negation Q implies negation P equivalent አየነ ቢፈትሩስ ተቢላን ከን ይላል ሌላ complement law negation of negation P equivalent ላ ሴሮኒኩኒ ማይክ ነው ፈየዱ operation set operation that fucking up a proof that a union is equal to B union or a intersection B is equivalent with B intersection ከናፊ ከፈካተን ፕሩፍ ጎችላፍ እትፈየደምና ይችላል